Buri rokni phan bangduna bagi kendro hapang jora kaisa kebangma tang betang cengkha. Oboni bising kaisa tang betang kha PM Ujjwala Yojana. Obo kamini tei bigra nukhungni langmao slaimung kotor tubukha. Tai o tang betangni sepsap mani gumoti hangkoni kila blokni songduk bosongni buri rok khatung laijak. Obonoti tabo kokthum kaisa naijabaidi. Ha kotor ni bigra buri rokni langmao kaisa kotor slaimung tubukha PM Ujjwala Yojana. Langmani tongmung chamungno bebakti khe selaiyoi rukha o tang betang. Selai jagoi thangka maimi songmungni mangpilit. Nok nokni mani khunai. Nok ni buri rokni langma taibo kotal maribai selai jakha. Gumoti hangkhoni kila blokni songdok buri rok tabo gas ni thapao maimi songoi mankha. Haike sawai ni mano Ujjwala Yojana ni setmanai a buri rok khatungjak tai khatungjak nokni borok rok. Ujjwala gas free mawe bilai ni khatung laha. Hani bangwi ni Pradhan Mantri na bilai ke hambai. Age seng bufang wai mami sungma tongmani ta angke gas free mawe bilai khatung ha. Pradhan Mantri no bilai hambai. ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আমরা উজ্জ্বলা গ্যাসের দ্বারাই এখন সবাই মহিলারা উপকার হইতেছে। Jora kaisa o ganti nok hingkeno hokotai hamana sujogi abahai mangpili tongmani. Kila blog ni video monoranjan deborma sakha o blog amchayo khorok ba saisuk songdok buri rok o tang betang ni sepmanai manmari mankha. প্রায় ৫,০০০ যে গ্রামীণ মহিলারা উপকৃত হয়েছে। তো প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মহিলাদের শারীরিক দিক দিয়ে যে তারা সুস্থ থাকুক, ওইটাই যে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়ন হয়েছে কিলা আড্ডি ব্লকে। Noi sai chidok bisio chengjak o tang betang ni naharmung kotor no tongmani. Ha kotor ni joto bigra nukhungo sokjanai mani tonmung. Tai a imang no tabuk mukthang ongmani nukjakha. PM Ujjwala Yojana ganti nok ni mangpili simi slailia. Obo langmani tomung chamungbo slaioi rukha. Doordarshan Koktuma, Tripura.